Sar ini Jamatia Hoda Berinjak Pitra Moyal Beribodol Bisikipi Hai Keba Pas Tomo Maharani Sudakina Beribodol Kok Malaya Panda Notoi Us Konmelon Harus Menjaman Kil Killa Sobreng Holo Abu Tewi Nungtam Sanamu Tutam Mesi Sanamu Tudara Programa Zara Premier No Oro Jungto Maharani Sudakini Beribodol Nije Kaimani Uday sonotui sagaras neita, bagaimana sini borok, mana berui si nak borok hozaga, sung ya pangsingnya sungjak mani nung nak nak kade, ortat kaisa kade, makanya berui kena nak borok hozaga, bosin nak, selato patani borok, makanya nini সংসারও লুকুংগতা যদিও কোনো সামুকাহা খাইনি থাকলে বরিরক সারা চসি চলাইয়া হে দেবা যেমন রন্দে সারিরাও বসাবতই ফোরঙানি গলাই বুমানো বসানো ইয়াকুং ইয়াক সুকুই দাই দরসা বইনাগৈ খাতা কলমনাগৈ আসক দি হি হমানো ওকে বহাই কসার মাজর করিখাং দংহা মানে বহাই Sikati gino keri kang to kene aprosim kene hodani torop theke wa sogoino beri komiti khaya inglia ani bang beri komiti ma khaila ha ke komiti ni bumung naraka maharani Sudakini beri komiti hake komiti khajak na ke tini ni je जों उद्देश्य तै जो खाइमानि मेसेज रावनि बाता हमले जाते सिनी पित्रा मयालो अंतत ओइना मयालो याफानो जाते सिनी पित्रा मयालो सराय खनाय बसाबती रौनो वो जाते ड्राग्स रक वो थांयागै लेखा परावो देखिसा हादे हारमानो बनो सेस्ता नागानि बाङैनो सिनि उ उद्देश्य हानि बाङैनो सिनि उ तिनि सरमिलन के बसखांबो बहायनो जों वासगो जे तिनि सिनि सरमिलन पाइले हाकलाय जातेनो पारा थाङै जेराव तिनि उ जे सरमिलन जे उपस्थित दंफायनि र बरक गामि जानि जानगो थाङै जाते प्रचार खायै उसराय खनायरावनो जाते सुस्थ सबल खालायै जे लेखा परावो जेबो हारावानि उ उद्देश्यनो तैयैनो जों तिनि उ सरमिलन खालायमानि अमबाय जों ताक्लाय बिसिबा कालहा जोंनि मयालो सरमिलन खायजाकमानि एके ताबाव उ खायमानि परे जों बिसिं जोंनि जे सामुं तांमानि बाव आगौै तंमानि जों नुकजाकता हानि बाङैनो आं जतन मेसेज रावनि नायगो जदिव जेने तिनि जे फाइमिया खोनारावफोनो फाइगै सिनि कक्तमा लाक्तमा न खोना फाइदि तिनि तो जों रिपोर्ट कायसासि नालायगो खोनासे सिनि जारा सिनि नगराय रक बरक कक सानाय उ कक काहा न जतन खोनागै जों भबिष्यतनि जे सिनि सराय कराय हानि न सामुं तांलायबाय हनै आं जतन आह्वान खायता तिनि तो 30टा लोको तंगो सिनि आनि पित्रा मयाला आन्दार आरो बिसिङो तिनि 17टा आइतो सिदे 17टा लोकोनि पारानि बरक तिनि सक पाइला हा तै बाद बाकी 13टा पारा बदय तिनि सक पाइलिया कारण जोंबा तांसानाय हाबानि याकाय फाइ नेकै सक पाइलिया खोनारगो अबयस्यनो बरक सक पाइनाय खोना रिपोर्ट बरक फाइनाय monta ha ani mungkaino Prahlad Mohan Jamatia Pitra Moyalni Pancai